خنمثي خنوي وإذا كنت اسمو قولنا المغاربية تزار ثاقي السنة تقن ستمزيغ ثاون ديني أزفر في الأول. السلام عليكم مرحبا يسون غار الساهلاقي أمينوث ثذيان تبوساقي أسيدناوي غاف العيداقي نعرفت ناسيونال 5 جويليا 5 جويي دونك أسي شفانا ساقي ذي 1962 ثمورث الجزائر ثيويثي اللينس الاستقلال 55 سنة من بعد أن بدا ثمورث الجزائر ذا شو يخدم وذافو إقلان ذي الحكم سيقمي ثيوي الجزائر الاستقلالي نس أرساقي ذا شو ورخدمنا لا ذا شو يضيعن هات بلاك زمرنا تخدمن وتخدمنا لا اي سورتو الا ضغا اين ثمورثنا الا ماذا ساقي 55 سنه ماشي اتصل الحوايج ايدي ضران ذيس غاسكا ضران تدشرا الحوايج مي اتص والسكس الاقلان ذكر قاعد اسمو قولن تسرثيث الجزائر بوساقي ايوا كنا المسليه كوافت ديالي ناقي في شخصي ناقي اذيلي نيذنا شران في جو الحرمه ذاكي غوري ذوك استوديو اذيلي يجمثنا ابو خلفه. مرحبا سي ابو خلفه. زول الحسين شن ميرسي ضعف السؤال. مرحبا سي ثمورث الجزائر هذه ذنا عمر ايت مختار ذا قداش ديال الساثيث ديال سيتي بزو هذه ذنا ذا كذا سي ثمورث فرنسا بالتليفون مثلا حسن الوصيف زعما ما الا ذنا على الزول على ميسي واخا مازالوا ديال ساره انفذوي هي سكبلاطو بو خلفه 55 سنه اميثيوي الجزائر الاستقلال النص الساقي اتصل ولا ذاك جرنا اتصل ولا غادي لي ريزو سوسيو اتص سي دوماج يعني نسحي سفي ونشتاقي يدي قارن مازال كان سي قارن ولا ما نقاثو في ايثرس ثورا ماشي كان داينيك صاغ نطاس مي ايني دي فانا كاين نطاس يشاركك اينك يدنا نطاس ديكسن سي هذا هو غير كرنا ميموارنا c'est-à-dire نوغالو نزميرانا نفرح سوا سما ساقي parce que avant il a fait un kidnapping et un blackout sur notre mémoire collective. Il y aura les dates aux avant ماشي الشعب. Donc le peuple tant quand il a des difficultés avec s'approprier azerfines يعرى أن في تشتينا كل غاشين وشينين صدير لنسنة موليين ثلاثة موني بيان سور قسمير دي 5 جويان الميدا الساقيني ساني بطمورث ماشي كان نديثو في ثارس نزمرنا نهضر ماشي كان سي بواسنا سي يومين مي إلا قاعد دقسني الوقت باش هاد المسألة فاش ثانية مي سورتو au niveau de la symbolique l'espoir دي فرار اسمي فاني روميين ذين كان يثنغال سين كان يثنغال روميين سياقيني سكرنا د الكيرا بويا راسن الكيرا الشيفان ويطفن الحكم يوزلن مزن الغاشي مرني ذا من انكور اون دوزيام فوا يجري الزايريين دونك ما يوضا كني الحكم يدي كرني يكون تسيناث يكر دافيك فورس يتفا ثيغيلت ايبيناخ نكيني نوال لا ليجيتيميتي ريفولوسيونير دونك الحكم يكتفن ويا كيكتفن الحكم دي 5 جويا راه ساكينيو نغان même المعنى نغان même la symbolique 5 juillet. C'est pour ça que Rachid aujourd'hui il ne le fait pas du tout. C'est des fêtes organisées par le système où le peuple n'est pas convié. هذا الشيء كان ابو خلفه وذاك اسمه قولنا ما كان الاستقلال تمورث الجزائر ثبت 3 جويي دونك مي نوثنيه ما كني فرنسا تشمد لو 5 جويي auparavant 1830 دونك النند فوالا نبوكلي لا بوكل فوالا دونك اوفيسيالمون. حسن الوصيف وقيل ايضا قلنا حسن الوصيف الزول حسن نعم الزول السلام يا حسن زول لا وندنا زول الحسين زول ابو خلفه سلي غاسن دي سمسلايا زول كو قاعد يقلن في لي كاميرا دينا دي استوديو فوالا لا سلامة حسن العيد تم قران العيد تم مرفوح العيد كاين الاستقلال تمورث الجزائر جوستومون قرانا غدا نوغال دساكي وكان هذا المسليه في مسلطاكي في تقسيلطاكي الاستقلال. حسن الوصيف اتصل ولا لي ريزو سوسيو غادي انفا وكا كي تصاني من كي شطوح ديال الانترنت اتص لي جون يعني نسحس فطاس ونشتاقي اي مي بوزين لا كيستيون فاشون الاستقلال تهضرون دو كال انديبوندونس بارلي فو يعني وار الحاله نوضك وار 55 سنه من بعد
ضرب ثلا نكوني اماكن قارن تساقي ثم غارون ورنا الفيشطا يتما انني نداي سادي غنبل بوحك يداليا شو الى قد نسميتي باللي يعني الميكاد نطلام قلنا 132 سنه وشنقو رومي ومشي دي بوضواس ايديكي ايزايل نفرن تسابليد عسكري رومي اثني وادي ذك قبريد تادينا كزاتس ديفيدين زاتس فرحان تنقيز نشطحن زاتس وزمير ذا شهاده سنيني تقولني تني كان الفرح في الدولة وين لاندكس ذا شو ما كان سبسنا رسا الجزائر ثغال ذا سفروني نتقنا ونفرار تيكوالي تصا تيكوالي ترو ذا شو نسحس في مي ايني تلو الجزائر يغلبوين توصا هذا فعليا علم يعني واش مشتاقين واش 55 يعني لانديبوندونس ني غاس ولا يونو شوطو شفلو كني هدي غاس في تموت الجزائر غير نعطي جوستومون ثين نسعات دي عديد مام دي كرون لي ماجنين البويما كين حسن قرا نسلاياش يعطيك الصحة حسين اسفلي اسمها غاس elle s'appelle Algérie. La patrie de mes rêves, exilée depuis longtemps, s'appelle Algérie. Le pays de mon espoir, défiant tous les temps, s'appelle Algérie. La douleur de la blessure que porte mon errance s'appelle Algérie. La douceur des souvenirs qui regrettent mon enfance s'appelle Algérie. L'ivresse d'un chant rebelle renaissant de mes cendres s'appelle Algérie. Le goût du café offrant l'au-delà des temps à l'olivier s'appelle Algérie. Le sens d'une vie qui se bat pour vivre s'appelle Algérie. L'histoire mouvementée d'une traversée inachevée s'appelle Algérie. La mémoire mutilée d'une muse prisonnière de l'indicible s'appelle Algérie. L'étoile du poète qui offre sa lumière à la folie s'appelle Algérie. La mère qui apprend à son fils à faire noblesse sa pauvreté s'appelle Algérie. La sagesse du fou qui rend sa raison à la raison s'appelle Algérie. Le mirage qui tue ses enfants à la fleur de l'âge s'appelle Algérie. Le miracle qui fait naître de la chenille le papillon s'appelle Algérie. Celle qui habite l'âme des êtres du cœur de mon être s'appelle Algérie. يعطيك الصحة حسن كل أول سلم عيان ستان الميرث أدنو غالغور شقيم كان يذنا عمريت مختار الزول الزول غادي تسمح حسن الزول عمر العسلامة صحة العيد شوية يكتشيني العيد إن شاء الله الاستقلال ثمر بوحدك جزائريين ميرسي بون فيت ا فو اوسي يعطيك الصحة عمريت مخترق لك ذي ثمورث ذي زواقلا مشاك ثوالض العيدة ذي ثمورث الجزائر امشي هضرني مثلا خاطر اسكو ريالمون اكن يهضرن تولاد شتيني ذي ذي تمدينت اكن نتولى نكوني لي ريزو سوسيو كي نروح في الجي يا une grande fête populaire. Et puis j'ai été convié à la finale de la Coupe d'Algérie. Malheureusement, je n'ai pas été parce que c'est sur le Tiouzo. نكيني سمقراش تقن الغاشيه زعما دينا نسنا عجبان نكيني لو 5 جويي مي الغاشيه ديال الجزائريين كي تسمك تاع كان اي بيان سور الجزائريين معايا الجامعه كي تيزوزو نكيني جو سوي داكيا تموت القبائل جو سي كي ني با ان فيلاج كي نا با ان كاري دي مارتير ولا كيموت ناس رحم ربي ولكن ils avaient un objectif, c'est de libérer le pays du colonialisme. Ils l'ont fait en français. Après, on n'a pas à remettre en cause leur combat. Donc, d'abord, donc, si le combat doit continuer, ce n'est pas dans Facebook anonymement. Courageusement anonymement anonyme c'est-à-dire اسمي صغاري ظهر كي داير جنب نكزرا ازري ذنوا وركنسا يتساقوا ديجا تيلينس
que le débat s'installe. La gestion de ce pays n'est pas parfaite, bien évidemment. C'est ça. Mais il y a des institutions, il s'agit de faire bon usage. Mais seulement dans les cafés et tout ça, quand tu vois, les municipales, il y a 15% qui votent. Les 15%, c'est l'oligarchie. C'est les gens que la situation arrange. Le peuple fuit. Est-ce que soit contre le gouvernement travaille mal, on va changer de peuple? Non, on va changer de gouvernement. Le peuple n'agit pas. Il n'y a pas de militantisme. Il faut se remettre en question. L'Assemblée nationale, il y a pas longtemps, pour les querelles RCD, Nordinet, Hamoudat, l'Assemblée nationale et tout ça. Ce n'est pas ça la démocratie. Pas du tout. Alors qu'il y a dit, personne ne parle à personne déjà. Pourquoi accuser le haut de l'État? De la gestion locale, les mairies bloquées, tout ça, on se met. C'est toujours la faute aux autres. Non, moi je ne pense pas. À partir du moment où on de mon devoir, je n'ai pas le droit d'accuser les autres. Et là, je ne connais pas anonymement, courageusement, et Facebook avec un pseudonyme, c'est qui? Attendez, 35 ans en France, ça fait 1 an j'essaie de faire bouger des lignes. Nordinet Hamouda, il a attaqué Malika Matouba en justice, c'est-à-dire la justice française a disculpé le fils du colonel Amerouche, le Valero Amerouche, Nordin français à la justice française. J'étais là-bas, j'étais écœuré. Les magistrats français, c'est ce qu'ils ne pas, le colonel Amerouche. Avant-hier, j'ai déposé plainte à la justice, c'est une machine qu'il faut faire fonctionner. مسايت مختار نروي شي طح سي السوجي بوساكي ثلا دنو غالغوري شان نقيم ابو خلفه دنو غالكم ما عرفت مسالت بوساكي 5 جويي دونك لو كان نولي يعني اكويد الديوران التاريخ نتمورث الجزائر قارنت اماكن ثم غانا يجين 5 جويي وثعطنا ديال تمورث الجزائر نزرك واش قدران ديال 62 جوست ابخي ثغال يعني خرج كثير كاع يمدن كاينين صفحه كيوري رصيد وراه تيتسير على الريزو سوسيال وراه تيسميو لا فوتو ينو قلان وفيراري مانيو داش ناضي اون شوز تري سامبل كاينين ماشي تبدا الصفحه كي سو نتي با بور فير لو بروسي دو كولونياليزم سي ان كومبا داريير غارد وين سي لي زينينار كي لون في نارتي s'ils sont de bons procureurs immensen s'ils sont de piètres procureurs immensen. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse en tant qu'Algérien, Loulard Tmsni n'a pas l'indépendance, donc au faire d'ailleurs c'est-à-dire ça m'a ramené au Zoumara. Le 5 juillet, c'était en plein été, Bounevzounia, Kerms Soufarni Genouyen. Donc déjà, j'ai une obligation de regard critique avant. Il a Qadzara de Chidran. Donc, il y a quelques historiens quand même et qui ont pris sur Bachad à peu près de Chidran. Et puis c'est un secret de polichinelle. زرنا كل عشية دا شيطران دي ثماراني شحال يسقيم يومين 3 أيام أبان alors que déjà ويا سمسدين المبسوق بلاد كشمنا الجزائر مي كشمنا الجزائر كشمنا باش تطفى نحكم قلت لك روحنا au service du peuple. Donc à partir du moment où tu prends en otage sa mémoire déjà d'une part et puis les institutions les institutions qui sont nées d'un coup de force. Toutes les institutions algériennes sont nées d'un coup de force. Depuis l'assassinat de Ben Ramadan à aujourd'hui. C'est des institutions qui ont été faites sur mesure. Donc, il est obligé de c'est moi qui définis les règles. Aujourd'hui, je suis engagé sur un terrain, les institutions ou faire un terrain. Et puis, ce n'est pas ma vision des choses. Donc, je combats pour qu'il y ait un avènement d'une ouverture démocratique où les institutions aujourd'hui, la politique politicienne, justement, il y a eu ce qu'il y a eu. Soit de l'Zer, d'Ilguera,
mais à partir du 5 juillet 62, nous avons une obligation, nous avons un devoir, nous avons même ce droit de demander ce qui s'est passé à Tnzar. D'ailleurs, la chose des souvenirs, c'est que nous faisons pendant la guerre, et mais elle a dans cette entreprise de double mystification, à la fois symbolique et à la fois historique. صحيت ابو خلفاش في فوالي كان نروح ورا حسن يشري سكواسنا كي غارد فير مولود حمروش الله يذكره بالخير يعني ساقي يناديون بوالي نايك nous avons des ministres mais pas un gouvernement, nous avons des députés mais pas un parlement, mais ويا غادي تمورت الجزائر كما تسرتي تقارن ياك ديال الدومين هكاكي نسعى السبيطارات ولاش الصحه نسعى لي زيكول ولاش القرايه نسعى لي زونيفرسيتي ولاش لا ريشيرش امشي يعني 55 سنه من بعد 5 جويي مازال كان داكي même les fêtes populaires sont le peuple. Le pouvoir algérien il a introduit cette tradition. L'objectif qui a été énoncé dès l'appel du 1er novembre, c'était la République algérienne démocratique et sociale. Est-ce que cet objectif a été atteint? Non. Pas du tout. Parce que tout simplement, la République algérienne démocratique et sociale, il cessisse de la légitimité populaire. Or, de 62 à les années 90, début des années 90, c'est le mythe de l'Algérie révolutionnaire qui a agi, qui a empêché tout regard critique sur le système politique algérien. Et ils ont introduit un multipartisme de façade, même si, bon, il y a eu le fleuve détourné, pour reprendre Rachid Mimouni, le fleuve de sang détourné d'octobre, le multipartisme de façade et le substituer à un véritable pluralisme politique. Donc, le regard critique sur le système politique algérien, qui est illégitime et qui tend dans le système politique et qui permet au régime, c'est celui qui exerce la souveraineté en Algérie dans le cadre de ce système, qui permet au régime de perdurer contre le peuple et contre et contre la patrie. Maintenant, moi aussi, quand j'écris sur le Facebook, quand j'interviens sur les plateaux, il y en a quand je publie dans les journaux, si je dis ce que je pense. على الشيء جيم الناس بسفرون الشيخ محمد الحسين الناس عهد ربي ولكن كيف المكان ديال الجزنة النيف اروميك شمد ديال الصيف هذه فغ ديال الصيف فين ربات السيف هذا شو ذا نواتين ديال الجزنة النيف ce sont ceux qui ont le sens de l'honneur. Le sens de l'honneur, c'est lorsque ce qu'on dit et ce qu'on fait et ce qu'on pense et ce pourquoi on agit, c'est la même chose. Mais là, il n'y a pas de contradiction à ce niveau-là. Le sens de l'honneur. Le sens de l'honneur, c'est de se mettre au service de son pays, sans aucun calcul politicien. Le sens de l'honneur. Le sens de l'honneur, وقيد السونس دو لونور اما في الدي ثموت اما فران تمورتي النير علي مسيدي في السياف ربي مثل غان ماشي دي تمورتي نغان تلاقي دي بالي وناس خضر ماشي دي تمورتي نغان دي مدريد وناس اسميس كلم بالقسم نغان دي فرانكفورت وكذا كاع حملنا راه ثموت نسن مثل غندير دي تموت البراني الحسين يتحمد في السياف ربي يموت في لا سويس ماشي الحمله ونحمل راه ثموتيس مي يروح ياش دا سويس با دو تو ولا شوا وكز من هذا سنيف ان لوسون دو باتريوتيزم هي الكازين يشبان وكيا دونك maintenant, la condition historique, le piège historique, il est là actuellement. Justement, le colonialisme, c'est que l'ancien colonisateur et l'ancien colonisé, le régime qui a fait que nous sommes toujours dans la condition de l'ancien colonisé, le syndrome postcolonial,
Ça les arrange tous les deux. Pendant la colonisation, depuis la colonisation, le dossier on a le 63, le plus de 400 martyrs du FFS de 63. Le dossier des 250 000 morts et des 20 000 disparus. Le dossier de ceux qui ont été tués en Kabylie. Le dossier de ceux qui ont été tués dans Mzab. C'est un régime de criminels et de mafieux. Il n'y a pas d'autre qualificatif. On ne peut pas défendre un tel régime. ثاني مرتا حسن قمي ذنا ثلاث نوع الغولش نوح عمر أيت مختار ذي تزوزو عمر تصريض دي حسن شويك دي قارة كي قارة ماشي ديجا إمذنا قيد سكيرتي كي نساقين قارن ذا شو قدران دي ثمورث الجزائر خدمن دو ثماون نسن خدمن دي سماون نسن اللي راسو سوسو ما هضران او بلوس يفكايك دلي في يعني يا شي قار سي 62 راساقي ذا شو نخدم من داينا. Bien sûr, un peuple qui ne connaît pas son histoire. Je suis un fada de l'histoire. En 62, par exemple, en 62, il y avait le groupe de Tizi Ouzou et le groupe de Tlemcen. Le groupe de Tlemcen a pris le dessus. En 59, Bombien était colonel, chef d'état-major général. Il serait à table, et tout ça. Le chef d'état-major, Asmit Frel Gerard, Boumdien est le chef d'état-major. Non, le groupe de Tlemcen a pris le dessus. En tout cas, à part Boudier qui a rejoint le groupe de Tizi Ouzou, tout le reste a rejoint le groupe de Tlemcen. C'est-à-dire c'est un bras de force. Alors le 21 ou le Tlemcen. Mais dire que par exemple Boumdien ou Yakhdimara, c'est faux. Dire Yakhdem Aïn Ilaqan Balak Yaglov. Oui, mais la Guinée, on signale l'histoire. On signale l'histoire aux Zmervala Saadi Zarzet. On s'est remis أكيد للجنة دي سوريا هذا سوريا عشان الغاشق الغاس الخنوية اللي قد تصدق السير فرحات شعور كولاش دو يدس نغني دالا تدرد وكذا لونج on ne s'engage pas on fait que parler ماذا قلنا أمك السير سمورتاقين bien évidemment on n'a pas atteint les aspirations pour les moutons سمورتاقين ça je suis d'accord معنا أنكر نخدم est-ce qu'on peut se mettre à table نزمرا نهضر يمكن نزمرا أنا زرزات. Il y a un manque de dialogue, méconnaissance affreuse de l'histoire. Plus, les archives en France, ils sont explosifs. Mais c'est nos archives. La seule association qui a écrit au président de la République française, Macron, le Lyon, le ministre des Affaires étrangères, c'est nous connaître. Les archives des combattants de 1957 qui sont au musée de l'homme français. On n'a pas à négocier avec eux. Ça, c'est le rôle de la société civile. Après, oui, mais on ne s'engage pas. On est contre le pouvoir, on est contre tout. On est contre. Enfin, entre nous, on ne s'explique pas. Les 15% ça fonctionne comme ça, on ne s'engage pas. Alors, par exemple, je dénonce Kapim Rian, ancien ministre de l'Intérieur, ancien consul général. Il est un criminel. Il m'a attaqué. Je suis à Zazga. Voilà le rôle de la société civile. عمر رايت مختار ثورة دنوغال غوريش بوخالفة شفود دينا عمر نيش 15% كاع يحكي من كوني ثاني فغان أزري غارة ما قبل ذا شو دينا ولا حسن بون دنوغال على سام سلايقي أنا واحد نسلا صوت بيطا قاد نولي شرا لي تيمونياج جوستومون إذا رانا بوخالفة ليتي 62 دنوغال. J'ai le privilège et l'honneur de présider en ce jour historique à l'ouverture des travaux de la première Assemblée nationale algérienne souveraine. J'ai été désigné au niveau de l'Assemblée comme membre de la sous-commission chargée de rédiger l'avant-projet de constitution. Nous nous sommes réunis pendant des semaines et des semaines. On nous demandait d'attendre. Et puis un beau jour, on nous dit
réunion en plénière. En plénière, quand on se réunit, qu'est-ce qui s'était passé 2 ou 3 jours avant? Eh bien, dans un grand cinéma de la ville qui s'appelait le Majestic, qui s'appelle maintenant l'Atlas, on avait réuni tous les cadres du parti, on avait fait un projet de constitution, on l'a voté à main levée dans ce cinéma, et puis ensuite on est venu nous le proposer à l'Assemblée. La constitution a été faite dans un cinéma par des gens choisis sur le volet, comme on dit. Trier sur le volet. Trier sur le volet. Et puis, évidemment, chaque fois, ils essaient de respecter les formes. Ils l'ont imposé à l'Assemblée constituante. C'est là où le sens de l'honneur, chez certains hommes comme Ferhat Abbas et d'autres, ont démissionné. Vous savez, il y a chez nous, je ne sais pas le traduire en français. Dans une déchira, il y a des gens qui partent sur des chevaux pour jouer l'air. La femme, elle a vu son fils partir. Quelque temps après, ils sont revenus lui dire c'est-à-dire, à son départ, il est parti déjà. L'indépendance était mal partie. C'est-à-dire la révolution a changé d'orientation. Et puis après, après 40 ans, on vit encore de la crise de 62. وي هذا رحمه ربي ويرجزني قموثنا في مورثقي يعني بو خلفه ما مقرض يرجزنا ميجي الساقي وإذا يحكي من أتفهم ضوء هني دنيوي سورة زعنا كيف دينا بليك l'histoire là où elle s'écrit il y a des gens qui sont faits pour mais il y a un proverbe africain qui les Africains, tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les récits des chasses tourneront toujours à l'avantage des chasseurs. Toujours. Voilà. Donc, à mes concitoyens. Non. C'est une prérogative de l'État à travers son système éducatif. À travers, mais ce n'est pas la société civile de parer. La société civile va parer. Ce n'est pas la société civile de prendre en charge l'histoire ni son enseignement. Nous, à titre individuel, mais il faudrait qu'on se mette d'accord sur une histoire. كاين 15% qui décide 15% qui ne décide pas, qui n'a pas de problème. La construction pour laquelle je milite, elle s'inscrit sur du long terme. Il faudrait que les générations futures, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, non. Je me bats pour un projet qui est sur du long terme, pour que les générations futures puissent vivre comme dans un climat de liberté. Et puis le dépassement du clivage, je ne peux pas réduire ce qui s'est passé en l'été 62 à une simple... l'été 62 justement. Mais même ce qui s'est passé dès l'été 62, je ne peux pas le réduire. Le n'accepte pas de le réduire. C'est-à-dire le groupe Al-Qavaïl de Fizi Ouzo et le groupe Noujda. Non, c'est plus profond que ça. Ouais. Parce que des deux côtés, il y a le groupe Fizi Ouzo, il y a le groupe Noujda, il y a le excusez-moi de le dire, mais les plus fidèles serviteurs du système Orna, il faut arrêter de jouer sur cette corde sensible. Dans nous, c'est un langage culpabilisant. Si une réunion m'engage, toi, non, ne t'engage pas. Ce n'est pas ça le problème. Ce que je fais, je le fais. Mais je suis sûr que cette façon de ne pas s'engager, déjà, c'est une forme de résistance. Mais parce que si l'offre politique elle est indigente. C'est une position tout de même. Oui. Donc il faut arrêter aussi de jouer si les gens ne s'engagent pas. C'est une lecture politique qu'il faut faire aussi. Parce que c'est eux qui souffrent aussi.
تنمير ابو خلفه حسن الوصيف دونك كاس الواين تمور تاع عبد العزيز بوتفليقه لوكازيون هذه المناسبه عيد الاستقلال يشجع يوث انتفرات ميساج دونك اكوي جزائريا ان قاعد يهضر طاس في الانجازات نتمورث الجزائر اتصي يخدم نلحق تصغر زثاث نكسا تصل الفاطول هناك 18 سنه كذا نس نتايا ميقنادي الحكم هناك جي لو غران اونور دو ديفلوبا هناك يعني هناك سي 18 années ont vu l'économie connaître une sérieuse progression. التص يعني يدينا يهضر لي رجال يعني نسمح كثير غن اماكن العيده كي بوساكي غن سمانس دي ثمور عيد الشباب الي جون يعني حسن ام ثوالض يعني ثفرت ساكينا نسلواي بوتفليقه تم زوريث اسلوين تمور في لقد نيف الحاجه اذا غامي لا تهضر كي في لافونسي تو اون دو افونسي سور نوتامون سور لو تيران دو لا فيريتي premièrement qu'on arrête avec ce mensonge consistant à dire que c'est le chef de l'État qui s'exprime, c'est le chef de l'État qui fait ceci, c'est le chef de l'État qui signe des décrets, c'est le chef de l'État qui décide. Le chef de l'État ne peut rien faire, il est dans l'incapacité d'exercer ses fonctions. ماذا اللي كذبا يقدر تقرر اداون الشيف دو ليتا اثي داون غير في بوين على السكان داخل الديسكور نينس ادي يهضر خلصهم 5 دقائق. Il est dans l'incapacité totale. وين كان يسوذ ند العالم يغلب. هذه السوذ العالم هذا يغلب معني ثبرت شنت كذا تزبر تيالو. Non, c'est incroyable. D'ailleurs, même le chef de l'État, il c'est tout. Ça, ils sont en train de, ils ont pris en otage un homme malade. Il faut dénoncer ça. Si on est des patriotes, il faut dénoncer ça. Puisque c'est la légitimité historique, la légitimité démocratique, la légitimité géographique. Voilà, la légitimité géographique. Et qu'il dénonce ce mensonge. Qu'il dénonce ce mensonge, qu'il dénonce cette prise d'otage de Bouteflika et à travers cette prise d'otage de Bouteflika, la prise d'otage de la présidence. La prise en otage de la présidence. Toutes les institutions de l'État, nous avons des ministres, mais nous n'avons pas de gouvernement. Nous avons des parlementaires, mais nous n'avons pas de parlement. Toutes les institutions de l'État sont prises en otage. Ouais. C'était un secret polichinelle. Le Parlement, c'est un Parlement corrupant, c'est un Parlement illégitime. C'est à travers le Parlement que le système veut répondre à l'épidémie de son illégitimité dans la société. Maintenant, la société civile. Revenons à la société civile. Son rôle n'est pas de s'immiscer dans les luttes claniques au sein du pouvoir. Ce n'est pas de maintenir un semblant de débat dans l'espace clos dans l'espace militaire clos. La société civile, son rôle, c'est de construire une conscience citoyenne pour l'avenir. نكون ديال المزيان اذا سير تمر فينا ان سوم دياز الدواب نتمس دي سفن دواب وسيف دا ساون دوا وساون ديال المزيان هي المزيان ناقيه الرساقيه إلا كنخدم إواكين يعني هذا سندفك تساوي سيان رزكا أدوغا ليستوار نسن أتسينن ونفس سميس لا سيتوياسيون بوليتيك نتمر في نسن أتسينن هذه زرن دشو غادي بود هذه واكين تبدل في مورتي واكين تغطو تمور تساو pour quelqu'un qui a la capacité de se donner son propre modèle de production de son histoire. L'histoire le premier noyau de l'exercice de la souveraineté de la révolution, il a été créé avec le comité de coordination et d'exécution. Ce comité de coordination et d'exécution a subi, qui était composé de 6 membres, un militaire et 5 politiques. Il a subi une conspiration, ils l'ont élargi à 9 membres, 5 militaires et 4 politiques. Ben Ramadan a été isolé
par le triumvirat constitué de ce que les historiens appellent 3B, Belkacem Kerim, Bentouba al-Khadr et Boussouf Abdel Hafez. Et c'est le triumvirat qui constitue le noyau du système du régime qui est devenu ce qu'il est devenu actuellement. L'isolement politique de Ben Arman a donné lieu au crime fondateur du régime algérien, l'assassinat de Ben Arman. On a dit l'histoire, l'action dans les annales de l'histoire. Inès, qui vous a fait juge? Ils ont emprunté à la Révolution française, notamment Robespierre, les tribunaux de salut public. Voilà, les fameux colonels. Ils ont décidé de l'assassiner. Inès Farhat Abbas, qui vous a fait juge? Et maintenant l'histoire, la question reste à aujourd'hui. Donc qui a fait qui a permis à ces gens-là qui ont usurpé la légitimité populaire de prendre le pouvoir. أدنو على حسن أدنو على النقطة كما هو يش نروح نولي بوخلفة نروح نولي أسلوين تمورت عبد العزيز بوتفليقة أدنو. اللهم احفظ بلدنا الجزائر واجعلنا فيه آمنين مطمئنين لا فاتنين ولا مفتونين. اللهم احفظ رئيسنا العزيز عبد العزيز بوتفليقة، اللهم متعه بالصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم مد له في عمره، اللهم اجعله من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم احفظ ولاة أمورنا ووفقهم إلى ما فيه خير البلاد وصلاح العباد. مراسم وقفة الترحم حضرها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح والمجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة والوزير الأول عبد المجيد تبون ورئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي ووزير الدولة رئيس الديوان برئاسة الجمهورية أحمد يحيى ووزير الدولة المستشار الخاص لرئيس الجمهورية طيب العيز ونائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح. فوالا هي نوناد مس عبد العزيز بوتفليقة ذي العالية ساكي وصغار مثلا كان الشيخ إذا يسك دعوة الخير بوتفليقة أكثر من الشهداء. شافني دينيني نكوني ما في دينيني نكوني نسوم دي سيتويان في دينا ثني رحمة ربي غادي يوسع في اللسن فكان أين يزمرنا فكان صدير فكان دوني تنسن فكان قارون سني في سمورث يعني كتغاضن même la service, ils prennent en otage la mémoire collective, c'est-à-dire même l'utilisation de Dawa al-Khair, c'est-à-dire à peine 10 secondes في دي كان طار واحد نسني يكسب طار واحد نسنا في موريتانيا ماذا وايض في فخامته شو ولي دينوا بعد سي ça la nature du régime. C'est ça la nature du pouvoir. C'est l'instrumentalisation de tout. C'est-à-dire, tant que la mémoire tant que la religion va l'utiliser tant que soit il l'utilise, c'est sans vergogne. Donc l'image j'espère que les Algériens vont s'arranger pour l'effacer au plus vite. Parce que c'est vraiment, moi je considère que notre pays mérite mieux que les images à Guy et nous à la Kayenia. Parce que cela, صراحة الكاريني مثل ضرارا كانوا إلا عندي كروحة مقبلة العالية ما كني يغدينا كني les carrés des martyrs nous كني سوزرين ce n'est pas des carrés des martyrs nous كني on revisite la mémoire parce que les gens
nous les font vivre parce que ils connaissent leur parcours, leur histoire. Même qui se charge de ça, mais la mémoire collective font vivre ces épopées. Ils les font vivre. Bon, elles ne sont peut-être pas écrites, mais il y a le carré des martyrs aussi de Nsemkhtayra, كان 5 juillet, 5 juillet, 1er novembre. أنا نخدم في عالم الجزائر autour du coup تنقن كي جا autour du coup نروح من فوكات نقارنو. La célébration de la mémoire collective, c'est quelque chose qui doit se faire en dehors de ça. Et il est temps quand même que le peuple s'approprie cette façon aussi de revisiter sa mémoire. Pas uniquement des Maghréouis Namsidine. صحيت أبو خلفة. نروح عمر أيت مختار زغال مثول بوتفريقة ساقي نروح نغار دونك العالية. أتصي إدي هضرن جوستومون وكادي توالين وكادي دونك لي زوبسيرفاتور نعاود يخدم التسرثيث لي جورناليست قارن الشعب الجزائري ساقي حواجي ون الرئيس دي هضره دي اسن دي هضره توالين لا ماشي كان لي فوتو كان السودان الاعلام. Je suis entièrement d'accord, je fais partie de ce peuple. Je voudrais bien un président qui va nous faire un discours aujourd'hui. Sauf que ce peuple doit le choisir, il doit s'engager. D'ailleurs, j'appelle ce peuple à élire leur maire bientôt là. Prenez le pouvoir. Le pouvoir, il se prend par les mairies. Quand il est rentré. Il voulait participer au municipal, pas au présidentiel. Personne n'a rien compris. En Argentine, la révolution velours s'est faite par le bas. On peut élire nos maires. L'histoire, la mémoire collective. Il y a une phrase de Mohamed Boud, il a dit 63 il a dit personne n'a ouvert sa gueule sauf Aït Ahmed. Tout le reste c'était en 63. Ils avaient encore les armes. Personne n'a rien dit. Mais la mémoire, l'histoire de l'oiseau bleu. Tout à l'heure, j'ai mangé à Alger avec quelqu'un de Affal, à Bouzgan. Je vous assure que la stèle du village, d'un village martyr comme ça, ça fait 20 ans parce que déjà nous connaissons l'histoire. L'affaire là, Blouit, kiff. C'est la guerre ici. Il tire la couverture de son côté. Donc la réalité, parlons de la Oulia 3. Mais personnellement, je veux la vérité. Je me suis opposé dernièrement à ceux qui veulent la réhabiliter par Arachis, que je ne connais pas, moi je suis né en 62. Là, c'est les témoins vivants qui peuvent nous dire, c'est pas moi, c'est les moudjahidines, au moins. C'est comme l'histoire collective, les Français, les archives. On doit avoir nos archives. On n'a pas à continuer comme ça. Réglons nos histoires déjà sur place. Voilà comment on peut avancer. Est-ce qu'on peut s'asseoir autour d'une table? Impossible. Les anciens moi je suis ancien de rien du tout. Je suis un citoyen algérien, très kabyle, je suis à Tizouzou, j'essaie de ramener la sérénité ici. Et je veux bien un débat. C'est pour ça que je participe à ce débat. Il y a 15% qui décident. Mais bien évidemment, on a la PN. C'est ce que j'ai dit à Rabrab dernièrement. Il veut rencontrer les élus. Là, monsieur Rabrab, vous allez vous adresser à la minorité. Il ne représente rien du tout. C'est le peuple. Mais Kchini Omar quand même Kchini تزريد بلي ne représente rien du tout mais quand même تعدد غير تفرانين تبغى تعدد député. Je me suis présenté indépendant, très indépendant, je voulais un débat. Tout le monde a refusé le débat. Ça s'est passé à huis clos. Voilà ce que je dénonce. Après, on y est voté, c'est leur problème. Ou on votera, c'est leur problème. Je demande aux jeunes, j'ai convaincu pas mal d'étudiants à l'université de Tizouzou, et ils doivent prendre en charge, prendre le pouvoir, les municipalités. J'appelle aussi les femmes. C'est facile à dire, c'est à nous de prendre le pouvoir. Et les présidents, il faut s'engager. Il faut s'engager sur une base d'un dialogue constructif. J'ai honte en tant que kabyle
تعدين كل يوم فيون جيرانا كان نتنا c'est-à-dire ما كان نور دينا ديناكا وقديناكا ça suffit c'est toujours les mêmes les anciens de neuf et tout ça barakat et quand je vois Yasmina Khadra dernièrement toi tu veux la démocratie c'est l'affaire avec qui pour qui d'ailleurs personne ne veut la démocratie on subit on ferme nos gueules et on se fait on est les meilleurs on se regarde dans les glaces صحيح عمر c'est le son de la terre c'est faux tout ça تنمير تاع عمر يعطيك الصحة يمد لضيذنا سي تيزي وزو تنمير يعطيك الصحة ارتكل تنظر ان شاء الله قيم دينا هنا حسن الوصيف زغار ما ضاع شوف غدا الضرضي يا عمر اون بليس كاين ساعه اون كيستيون بارابور دونك الساقي سمانا سعيد الشباب 5 جويي نولا واش قدرنا ندير كل الجزائر نولا واش قدرنا ندير لونيفرسيتي الجيريان سورتو ضغا مس بوتفريقيا يهضر دا فلاس هناك لونيفرسيتي الجزائر تخدم اطاس بشار نهار زدات الساقي تايناك ديال الولايات اشو زمرضا ندير ترى اي اسم هذا حسين بيسك puisque maintenant Maroc Sidi Hussein a fait le chef Farbi Tamzouli Sidi Hussein a fait le posthume le choix d'être enterré dans un pôle populaire de la culture populaire il a démystifié définitivement l'Alia. Voilà, je préfère être un maire élu dans une contrée lointaine de mon pays que d'être un président désigné. Il n'y a pas de suffrage universel en Algérie. Sidi Hussein, mais il est local, les élections locales, c'est pour préserver les espaces qui restent de la souveraineté locale, de la souveraineté des populations. le processus de la décision politique le processus de construction de l'exercice de la souveraineté, de construction citoyenne de l'Algérie de demain. هذا شو القيمة هذا التفكير؟ المزينات تروح عند الحراقة. شو القيمة هذا التفكير؟ المزينات صغيرين اللي ما نسن. شو القيمة هذا التفكير؟ تلقى القيمة هذا إذا كان المزين نفني شحال واللي كان موين داش بوكذاك اللي ساسنا كل ما نسناها كل ما نسن يحكوا. عندنا 80 سنة. هذا ما إلا خذ من ما حملني المزين. تم تلاقي تسجن دلوقتي تسجني المزين جوستومون. واللي كان أنا ونسنا مشيت نساسن كل يوم خاصم كل يوم ديك شنو يصير خاصم يوم نميس لا بوليس بوليتيك. خاطر زعما بديك لا بوليس بوليتيك سي تال كي غارون دو ليسباس كلو ميليتير كلو دو بوفوار. فاينين بغا الحكم تمير المزين ناقي. نفني من هاني الحكم المزين الهان ايوا كانوا خدمين في الاسنان ايوا كانوا نتكدي خد تاكيد حسن الوصيف تنمير تيمد لضيذنا يعطيك الصحه ارتكل تنظر ان شاء الله بو خلفه ادنك فو بالك فا ميساج جوستومون دو كان نقيم لي جون عيد الشباب نكون نزار ياك يعني هي رانا شنو الشباب شنو العيد شنو لي كور شنو c'est une mystification encore une fois donc c'est une façon que le système il a d'essayer de parce que c'est une date qui a perdu un peu son sens bien que dès le départ donc c'est encore une mystification كونيثورا باش دينير فكاسني لي جون فكاسني لي جون vont s'approprier ولكن ما سنتينيض غاشي engagez-vous quand tu as le simple fait de faire un café littéraire de faire une conférence le système il interdit c'est de ce côté-là qu'il faut creuser avant d'avoir des militants voilà de militer dans un parti dans un truc il a quand même un espace de liberté où ils puissent échanger ne connaît le système il ne veut pas ça surtout en Kabylie c'est le plus important les polémiques les indépendants la répartie c'est juste de la poudre de perlimpinpin le plus important aujourd'hui les militants font des cadres de liberté où ils puissent échanger où ils puissent accéder des livres des livres pour faire une bibliothèque dans les villages les autorités qui n'ont d'abord la liste parce que tous les ouvrages qui sont subversifs on n'en veut pas أين ديسي كاين الغاشيه أين سنيف كاين السلاح باش تقبل سيلفيرسي في غرسن بيان سور غرسن شاك دينا كان كاين نقارن كوني ميس كولاسي دينير
هذه يرحم ربي الشهداء فوالا وذي يموتوا قبل وذي يموتوا ابري ماذا دونك il faut pas que l'histoire il faut pas que la mémoire collective devienne l'otage des tribunaux populaires. ماشي نكون هادين واقي دا حركي واقي ماشي دا حركي ça c'est quelque chose qu'il faut laisser parce que non il faut permettre aussi aux gens d'avancer mais d'avoir un regard sur leur histoire. Bien sûr, il a posé un problème. Mais il faudrait qu'on parle de la bleuite. Il y a beaucoup de gens individuellement, nous connaissons tous la responsabilité, mais on a un devoir de vérité là-dessus. تلميرت ابو خلفه يعطيك الصحه كدني ضد رحمه ربي الشهداء كويدي مثن واذا مازال مجهود مازال ضد الصحه ان شاء الله هذه طول ربي ذا العمر نصن كون مثي كون دونك دينا غير حسن وصف تنمير دينا غير عمريت مختار تنمير نعطيكم صحه من الميدمه يمكن ادفك كان نهضروا سيون السرود قارت اليوم بمار ذا مجاهد الشفاس ابو خلفه وزرا تصل بالصحه انك يقول جيلي ورترو سوسم كان كما سوسم يقدر انا ردات نخدم ردات نخمم ذا السفرو تموت تستغراثين ام تجي غاس لهنا ورر فلاش وريك فرا استقسيتي مقارنه دي شفاني القره 7 سنين ديال الخلا الساعه مرنت الحركه ويسعى ميس القاري ويس شمس المعرفه قسما ورثنتو ايا لون الشهداء قيمه ذي هنا والسلام عليكم.